Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Pec i u moju malu kuhinju. Naumpalo mi nešto slatko. Kakva jesam poguzija, ja bi sad sebi maksuz onako napravila reform tortu, međutim u frižideru imam samo 5 jaja. Pa sam ja fino iskupila šta imam još ostalih ovako sastojaka, držno je da dodala, pa nešto ćemo napraviti. Idemo vidjeti šta ću ja tu da upotrijebim, a vjerujem da će kolač biti fenomenalan. I da moram da napomenem, neću koristiti obični znači keks, mislim na onaj plazma keks ili onaj petit keks. Znači to neću koristiti čisto radi ukusa. Koristit ću čajne kolutiće. Kad otvorite kesu čajnih kolutića, oni tako lijepo mirišu, znači i osjeti se i vanilja i limun. To će da daje jednu posebnu notu ovom kolaču. A mi idemo vidjeti šta nam još treba od sastojaka. Brzo za mnom. Dakle, biskvit pravimo od bjelanaca, oraha, šećera i malo kisko octa ili možete staviti pa otprilike sok od pola limuna. Ne morate znači ovo koristiti. Kako rekoh, bjelanca nam trebaju za koru, žumanca za kremu, dakle jaja su nam zajednička opet. Ovdje ima mlijeko, slatko vrhnje, šećer, vanilin šećer, gustin, to je taj keks koji sam vam rekla. Ovo je krasno, ja ovo ne mogu prestati jesti. Znači mogu komotno po 600 grama pojesti u kesu. I ovdje će nam trebati malo čokolade. Dakle, onako liči malo na reformu, ali u stvari nisu se ni u putu srele. Hajmo za poslom. Razdvojit ćemo žumanca i bjelanca. I vrlo je bitno napomenuti, ne znam je li vam to ikad iko rekao, pogotovo mladim kuharicama. Tamo gdje se muti bjelance, znači zdjela, staklena zdjela, mikser, šta god da koristite, mora biti striktno suho. Dakle, ne smije biti uopšte mokra zdjela, niti metlice kad se mute bjelanca. Bjelanca ćemo malo umutiti prije nego što dodamo šećer. Nakon što ovako čvrsto umutite bjelanca, znači da stoje, da ne mrdaju nigdje i ostanu ovako krasne šare, sada ćemo fino da dodamo jednu kašiku octa ili sok od pola limuna. Ponovo ćemo dakle fino dobro umutiti i onda ćemo na kraju dodati orahe koje nećemo mutiti mikserom nego prebacivati onako preko kuhače, vidjet ćete. Dodamo orahe. Kao što vidite, ovu koru možete napraviti za bilo koji kolač. Ide vam 200 grama oraha, 200 grama šećera. Znači jedna ova čaša za sok od 200 ml. Evo na 5 jaja, na primjer. To možete napraviti, možete napraviti fantastične kolače. Kreme po potrebi onako. Šta vam se jede umutiti? Eto, ovo je vrlo jednostavno. Smjesu istresemo na pleh sa papirom za pečenje. Nećemo previše da nam ostane debela, vidjet ćete, malo ćemo je rastanjiti da se lakše i brže isuši. Dakle, ovu koru, beze, kako god hoćete zovite, treba malo više sušiti nego kao kad pravite, na primjer, ledeni vjetar. Sad ćemo malo samo da poravnamo. Ja sam pripremila ovdje, evo, vidite podložak od kalupa. Znači, evo vidite, otprilike ću dobiti neke 2 sigurno, a možda i 3 kore. Ako hoćete da bude baš ono fino uredno, onda ćoškove možete da odrežete i da ih izdrobite u fil. Neće uopšte propasti. Još ako se fino dobro isuši, vidjet ćete krasan ukus. Koru smo stavili da se suši, a mi idemo pripremati kremu. U žumanca dodajemo šećer, vanilin šećer, fino dobro umutiti. Naravno, ne morate prati ove mutilice, nema potrebe. Od mlijeka koji smo pripremili, uzet ću otprilike ovako jednu kutljaču. Malo mi fali. Sad ćemo dodati gustin i sve fino dobro umutiti. Preostalo mlijeko ćemo staviti da provri. U ključalo mlijeko dodajemo umućenu kremu. Kuhamo dok se krema ne zgusne, a onda ćemo je fino ostaviti da se dobro ohladi. Imaće vremena taman dok se kora osuši.
Evo, kora je gotova, fino se osušila, krema je dakle isto gotova, ohladila se. Idemo sada lagano pripremati kremu. Keks, ja ću ga ovako malo mužomlatom izmlatiti, možete ga i samljati. Idemo sada fino čvrsto umutiti šlag. U umućen šlag dodajemo kremu, ohlađenu naravno. Ponovo sve fino sjedinimo. Odokativnom metodom pola smjese prebacite u drugu zdjelu. Čokoladu sam stavila da se otopi u mikrovalnu, a sada ću u ovaj prvi dio da dodam malo keksa. U stvari, malo ću ostaviti, a ostatak ću da dodam u kremu i sve ću to fino da sjedinim. U prvi, to jest drugi dio kreme, ćemo dodati malo rastopljene čokolade i to ćemo također fino čvrsto umutiti. Kora se osušila, sad budite jako pažljivi pošto je, kako rekao, suha, vidite kako je tvrda. Prevrnite je polako i odlijepite papir. Znači, samo polako, nema žurbe. Sada lagano koru vratite u ovu poziciju i isječete, evo ja ću na 3 dijela. Znači, otprilike ovako će mi trebati, ne mogu na sami rub, jel? Vidjet ćete i sami. Odrežete, znači 3 dijela. Možete i 4 ili rezati na ovu stranu kako god hoćete. Meni ne odgovara, vidite. Kora mi je predugačka za ovu formu. Dakle, idem na ovu stranu izrezati pa mazati. Da bi to meni bilo iole onako lijepo, jel, pristojno, pa sam ja to fino ovim svojim malim centimetrom izmjerila i treba svaka kora da mi iznosi po 12 centimetara. A što znači da ove ivice onako su, jel, ružne i kvrgave. Njih ćemo odrezati polako, znači to je nekih 2-3 mm i njih ćemo udrobiti. Nećemo ih bacati, znači njih ćemo udrobiti i posuti po kremi, vidjet ćete kasnije. Prvo ću rezati ivice. E tako, vidite kako puca, gledajte što je suha. Evo vidite, takva kora bude na kraju. Samo polako. U ono malo keksa što smo ostavili na početku ću da dodam 1-2 kašike oraha. Ovaj dio uopšte ne morate raditi, ali hoću da mi onako malo hrska. Ovo ćemo fino da izgnječimo, da ne bi sad još jednu kesu bez veze, jel, načnjala i lupala mužomlatom. Ja ću to ovako fino izdrobiti i ubaciti u ove orahe i keks i sve to fino dobro izmiješati. Nakon što smo sve pripremili, sada idemo fino složiti kolač. Hoće li to biti crna kora, ova krema, ili bijela, apsolutno je svejedno. Pošto sam ja besposlena sad, pravim samo kolač i nemam nikakvih obaveza, vidite ovu ivicu. Ovako je malo poravnajte. Ovaj kolač nećemo okolo mazati. Eto neću, hoću da mi se fino sa strane vidi presjek, da se vide ove krasne kore. Nakon što smo ovo završili, idemo dodati onaj suhi dio. Malo ćemo mi toga dodati, evo, između prstiju da osjetim ove veće grudvice, da ih malo smanjim. Ne treba toga puno, vjerujte, samo malo, eto, da zahršti. A i ne morate, kako sam rekla. Sada možete direktno na ovu kremu da dodate drugu koru. Dodajemo drugu koru, nju ću ovamo da poravnam malo. Njoj su otpali ćoškovi, ali sad ćemo mi to fino da zakrpimo. Ja sam zapamtila gdje koji ide. Tako. I sve to kad zamažimo, ništa se to neće vidjeti. I ovaj kora čini mi se malo kraća od ove. Nešto sam ja to fulala u rezanju, ali šta nas briga, idemo mazati dalje sa ovom kremom. Nanesete kremu, razmažete fino po ćoškovima. Ovaj moram zalijepiti. I dodajemo posljednju koru, malo samo ovako. Nemojte pritiskati puno, samo da se fino, da nalegne. Tako, i poravnamo da vidimo ili nam
S ove strane je kobajagi ravna, s ove strane ima taj malo manji sprat, to vam ga dođe ko balkon unutra, ali nema veze, sve će se to fino pojesti. Vidite, visoka, fina, jako lijepo izgleda i sa strane, nećemo je dakle mazati, osim ako hoćete, jeli? Ovako, ostalo nam je malo ovog krema, ostalo nam je malo ovog suhog, koji može i ne mora, i ostalo nam je malo bijelog. Sada ćemo sve ovo fino da spojimo i da namažemo gore. I evo ga, kraj. Naravno, sve ste ovo mogli na početku da sjedinite i da namažete bez redanja, ali ja hoću da imam jednu crnu, jednu bijelu kremu. Eto, tako hoću. A na kraju, kad sve sastavite, dobijete ovo. Eto, sad imam 3 boje. Super. Sve ćemo mi to fino da zamažemo i na hlađenje. Evo, fino smo sve poravnali kremu. Kako sam rekla, nećemo ukrašavati okolo da se sve to fino vidi. Ma ja sam ubijeđena da ovo još niste probali, ali obavezno probajte jer ovaj keks unutra i ove kore isušene daju fantastičnu kombinaciju. Kako rekoh, ovo sada ide na hlađenje. Ja se nadam da vam se ideja sviđa. Probajte, lajkajte. Prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!